अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजम स्वाति ऐसे तो बगावत पर गिरफ्तार किया गया, ये हम सब जानते हैं। मैं इसके अलावा आज आजम स्वाति के बचपन से लेकर अब तक की करप्शन और घिनौने कारनामे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आजम स्वाति के बैकग्राउंड से। सवाल ये पैदा होता है, क्या आजम स्वाति जद्दी पुश्ती मीट सी? क्या आजम स्वाति सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ था? क्या आजम स्वाति अपने बचपन में लैंड क्रूजर और बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस पर पला बड़ा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आजम स्वाति का असल नाम है बशीर खान। अब इस नाम को लोग बशीरा और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, बट उनका असल नाम था बशीर खान। आजम नाम क्यों रखा गया, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, पाकिस्तान के लिए शर्मनाक कहानी भी है, वो आपको आगे जाकर बताएंगे। अभी आगाज करते हैं। आजम स्वाति मुबीना तौर पर कराची में एक बेवा के घर में रहता था। इस बेवा की जायदाद थी, जिसमें घर थे, उनके कुछ दुकानें थी, कुछ इस किस्म के उनकी चीजें थी। तो वो फ्री में रहते रहते काम ये करते थे कि उस बेवा के लिए किराए इकट्ठे करते थे आजम स्वाति साहब। और फिर जो जाहिर उन्होंने काम किया वो आपके बताते हैं आपको। 70 की दहाई में हुआ ये कि मसूफ अपनी इस मोहसन बेवा खातून से फ्रॉड करके बैरून मुल्क फरार हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि फरार कुछ यूं हुए कि मुबीना तौर पर अपने आप को वीजा एप्लीकेशन में अकलियत जाहिर किया। जी, जब ये यहां से जाने लगे तो इन्होंने अपने आप को अकलियत कि पाकिस्तान में इनके ऊपर कोई जुल्म तशद्दुद और इनके ऊपर अब अकलियत उस वक्त उस दहाई में क्या हो सकती है वो आप लोग खुद सोच सकते हैं अपने दिमाग में। लेकिन उस बेवा खातून को कराची में जिन्होंने इसको अपने घर पे रखा हुआ था, उनके पैसे डकार करके निकल गया। केस बनाया कि मैं अकलियत हूं, मुझ पर पाकिस्तान में बड़े जुल्म होते हैं, और यूं वीजा हासिल करने में कामयाब हो गए और वहां से ये निकल गए, बाहर गए, जाके खूब पैसा कमाया। बैरून मुल्क में रहने वाले जानते हैं कि शॉर्टकट से जो पैसा कमाया जाता है उसमें क्या क्या चीजें कहती हैं। वहां के बैंकों से ठीक ठाक किस्म का कर्जा लिया, काम वाम चमकाया और फिर वहां से भाग गए। मसूद ने भी यही किया कि पहले अमेरिका में अपने आप को जरा वेल सेटल किया और उसके बाद अमेरिका में फ्रॉड में ये मशहूर है। अगर आप अमेरिका जाएं और वहां पे टेक्सास जाएं तो वहां पर आपको आजम स्वाति साहब के कारनामे मिलेंगे जिससे आप कानों को हाथ लगाएं कि ये बंदा इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है। अमेरिका में जब केस होने की वजह से वहां जा नहीं सकते थे तो फिर बेटों के नाम पर वहां अपनी जायदाद कर दी। जो वहां पर जायदाद थी, काम था, कारोबार था, वो अपने बेटों के नाम पर कर दिया और बेटों ने वहां के कानूनी कागजात में बाप को बेदखल कर दिया। बेटों ने कहा जी कि इस बंदे से ये जो फ्रॉड है, ये तो धोखा है, जो अमेरिका और कानून को और अमेरिका स्टेट को धोखा दे रहा है, यहाँ पे फ्रॉड करके जा रहा है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बाप बेटे का कानूनी तौर पर अमेरिका में कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से सारी की सारी जायदाद बेटों ने संभाली है। फिर मसूफ ने पाकिस्तान में आकर लोगों की जमीनों पर खूब कब्जे किए। पहले मौलाना फजल मान की जमात से सेनेटर बने, यूसर रजा गिलानी कबीना का भी हिस्सा रहे। जब मौलाना को आजम स्वाति की करप्शन का इल्म हुआ तो फिर पीटीआई में जाना पड़ा और जाहिर है पीटीआई में उनको बड़ा जोरों शोर से वेलकम किया। मौलाना फजल मान आजम स्वाति ने खूब फायदा उठाया। करोड़ों की करप्शन कहानी काफी दिलचस्प है, जिसका केस अभी तक चल रहा है। उसी केस जो करप्शन है उनकी कहानी अभी तक केस जा रहे हैं। आजम खान उर्फ बशीर खान ने 21 करोड़ रुपए का तरक्याती फंड हल्का एन ने 21 मानसेहरा के लिए मंजूर करवाया। आजम स्वाति और इसके भाई लाइक खान ने जिला के डीसी के जरिए वो सारा फंड गबन किया। उसकी सबूत जो है वो बिल्कुल मौजूद है कि उन्होंने लाइक खान जो उनके भाई हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर डीसी के साथ मिलकर जो करोड़ रुपए का जो फंड था उसको हड़प किया। अच्छा, उन्होंने एक फर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई जिसका नाम KDU रखा, यानी काला ढाका डेवलपमेंट यूनिट। डीसी के जरिए इसमें 21 करोड़ का फंड मुख्तलिफ स्कीमों की मद में ट्रांसफर करा दिया गया। जब नैब ने इस 21 करोड़ की इंक्वायरी की तो पता चला KDU नाम की कोई यूनिट सरकारी रिकॉर्ड में बना ही नहीं है, उसका नामो निशान ही नहीं है। सिर्फ बनाया, पैसे ट्रांसफर किए, मौजे मारी और उसके बाद ढूंढते फिरे कौन आजम खान और कौन लाइक खान। यू आजम स्वाति और इसका भाई लाइक खान वफाक से 21 करोड़ का फंड खा गया। इस इंक्वायरी में जिला मानसेहरा के 2 डीसी और करप्ट अफसरान को भी जेल जाना पड़ा।
ظاہر ہے لمبا عرصہ کہاں جیل میں رہے، لیکن بدقسمتی سے اعظم خان نے سینیٹر ہونے کا روب استعمال کیا حکومت میں، اور بھائی لائق خان نے بطور ایم این اے اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اعظم خان نے اس وقت کے چیئرمین نیب قمر زمان کو بھی ڈرایا دھمکایا اور ان کو بھی بلیک میل کیا، اور اپنا سینیٹر ہونے کا پورا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور ڈیفینیٹ تگڑی جماعت کے ایک سینیٹر تو فائدہ تو اٹھائیں گے۔ یوں ان دونوں بھائیوں کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا، نہ اس وقت بگاڑ سکا اور نہ ابھی ان کا کچھ بگاڑ سکا۔ کرپٹ افسران جو 8 ماہ بعد ضمانت سے رہا ہو گئے، لیکن نیب کورٹ پشاور میں اب بھی متعلقہ کرپشن کا کیس چل رہا ہے۔ اب نیب کورٹ جو ہے ظاہر ہے وہ کن کے انڈر میں ہے، وہاں پہ حکومت کن کی ہے، عمران خان صاحب کی، اور نیب کورٹ کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ پشاور میں وہ کیس چل رہا ہے، عمران خان کی حکومت ہے، صاحب کو کون پوچھے گا، اور وہ کیس چلتا رہے گا۔ اس کیس کا کیا ہوگا جہاں پہ عمران خان کی حکومت ہوگی اور ان کا چہیتا جو ان کے کہنے پر فوج کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو گالیاں نکال رہا ہے، اس کے خلاف کیس کون چلائے گا۔ اس وقت موجودہ نیب کا فرض ہے کہ اس کیس کو دبنے نہ دے بلکہ کیفر کردار تک بچائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ نیب کو وہ کیس جو ہے اٹھانا چاہیے، اور یہ جو صاحب ہیں ان کی ساری جو کرپشن ہے وہ سب کے سامنے آنا چاہیے۔ موصوف نے بیرون ملک سے پاکستان آ کر خوب کرپشن کی تھی، آتے ہی سیاست میں آ کر ضلع منصہرہ کے ناظم اعلیٰ بنے۔ اس وقت پرویز مشرف کا دور تھا، تو موصوف نے مشہور زمانہ بلکہ بدنام زمانہ فراڈ کیا تھا۔ اس وقت ڈاڈر گاؤں میں سیلاب زدگان $1 ملین کا جیلی چیک پیش کیا، جسے موصوف نے $1 ملین کا نوٹ بنا کر پیش کیا تھا۔ بیچاری اس وقت کی ضلعی انتظامیہ بھی بھولی بھالی نکلی، جب وہ $1 ملین کا نوٹ لے کر نیشنل بینک پہنچی تو پتا چلا کہ پے آرڈر تو جیل سازی ہے، جس پر انتظامیہ نے اعظم سواتی کے خلاف مقدمہ درج کرایا کہ یہ جو ناظم اعلیٰ صاحب ہیں وہ تو بیچاری عوام کے ساتھ اور جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، وہ بھی مقدمہ اعظم سواتی صاحب کے خلاف ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک یہی کام کرتا رہا۔ اچھا، اس ذلت کے بعد موصوف سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا فراڈ جب آپ کریں گے تو آپ سے استعفیٰ تو لیا جائے گا۔ ناظم اعلیٰ کی نشست چھوڑنا پڑی، پھر اعظم سواتی اسلام آباد آ گیا، یہاں پیسہ کا استعمال کر وہ سینیٹر بن گیا، اور پھر سینیٹر بن کر جو تباہی مچائی اور جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے۔ اعظم سواتی کو بچپن سے کرپشن کی عادت تھی۔ عادت سمجھتے ہیں آپ، ان کو بچپن سے عادت تھی، بادشاہوں والی عادت تھی، کرپشن کی عادت تھی۔ موصوف ایبٹ آباد کالج میں فرنیچر کی مد میں $1700 کا فراڈ کر چکے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے 60-70 کی بات ہے، تو اس وقت 1700 ابھی بہت بڑی ایک رقم ہوتی تھی۔ موصوف کالج یونین کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے فرنیچر خریدنے کی جیلی رسیدیں جمع کراتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ پی پی کے دور میں حکومت میں وزارت سائنس ٹیکنالوجی کا قلمدان ملا، ٹھیک ہے جی، مگر کچھ ہی عرصہ بعد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی حج سکینڈل کے بعد وزارت سے برطرف کر دیا۔ موصوف کے حج سکینڈل میں کرپشن کہانی سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی صاحب نے ایک کتاب کی شکل مرتب کر رہے ہیں، جلد سامنے آ جائے گی۔ اس کتاب میں وہ بتائیں گے کہ موصوف اعظم خان صاحب نے، اعظم سواتی صاحب نے کون کون سی کرپشن کی اور کہاں کی۔ اب اندازہ کریں ایک بندے کی کرپشن پر کتاب لکھی جا رہی ہے، اس سے بڑا کرپٹ آپ کو ایک بندہ کہاں ملے گا کہ آپ کے اوپر ایک باقاعدہ کتاب لکھی جا رہی ہے، جیسے عمران خان صاحب پر کتاب لکھی گئی یا کسی اور پر کتاب لکھی گئی، اسی طرح اعظم سواتی صاحب کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی جا رہی ہے کہ اعظم سواتی صاحب کتنے بڑے فراڈ ہیں، کہاں کہاں فراڈ کی ہے۔ امید ہے کہ ان کے یہ صرف پاکستان والے لوکل فراڈ نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے جو انٹرنیشنل فراڈ کیے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اعظم سواتی کا ایک بھائی ہے، اے ایم پی سے رکن صوبائی اسمبلی ہے اور مبینہ طور پر اربوں کے فنڈ میں خود میں ملوث ہے، لیکن اعظم سواتی کے لیڈر عمران خان کو وہ گالیاں نکالتے ہیں۔ ان کی گالیوں کی ویڈیو بھی سنیں آپ جی۔ یہ پورے کا پورا خاندان جو ہے جناب، یہ اسی طرح کر کے چل رہا ہے، فراڈ پہ چل رہا ہے۔ تو اس خاندان آپ دیکھیں مانسہرہ کی سیاست میں انہوں نے آ کر کیسے انٹری ماری۔ ظاہر ہے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے آگے الیکشن لڑا۔ مشرف کے اس دور میں یہ بہت ساری چیزیں آسان ہوئی تھی، تو مانسہرہ جیسا علاقہ جہاں پر کہ انہوں نے آ کر اپنی سیاست کا آغاز کیا اور جس طرح کے فراڈ کیے وہاں پہ، اگر لوکل آپ کسی سے ملیں تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا فراڈیا انسان تھا۔ فراڈ اس کی نیچر میں شامل ہے۔ اب جس کی نیچر میں فراڈ شامل ہے، چاہے وہ کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں، وہ یہی کچھ کر رہا ہے۔ بھائی اس کے عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں، بھائی عمران پہ لعنت بھیجتا ہوں۔
भाई उसका जो MNA है वो ANP से है, खुद ये इमरान खान की पार्टी से है, कोई किसी पार्टी में है, मकसद एक ही है, राम राम जपना और पराया माल अपना। आपने देखा कि आज वो कमर जवेद बाजवा पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप इस मुल्क में करप्शन को लीगल कर रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की करप्शन में जो केस है, जो कि झूठे केस थे, डेफिनेट उन केसों में कोई दम होता, खम होता तो क्या ये केस इंग्लैंड में ना कामयाब होते? इमरान खान साहब को नहीं पता कि इंग्लैंड में ये तमाम के तमाम शहबाज साहब और जो हमजा शहबाज साहब हैं उनके केसों से बरी हुई? क्या मरियम नवाज के केसों में किसी किस्म का करप्शन का था? कभी कभी का। लेकिन ये ताने कौन दे रहे हैं? जनाब आजम खान स्वाति साहब, जो कि जिनके ऊपर करप्शन की एक बहुत बड़ी किताब लिखी जा रही है। और आपने मुख्तलिफ वीडियो देखी हैं, चीजें देखी हैं कि ये किस किस्म के इंसान है, ये किस किस्म के करप्ट हैं, जो जिन्होंने ना अमेरिका को छोड़ा और जिन्होंने ना पाकिस्तान को छोड़ा। आए दिन इनकी करप्शन की कहानियां सामने आती रहेंगे। और अब हम जाहिर है अब हम इस पे मजीद प्रोग्राम करेंगे, आप लोगों को मजीद बताएंगे कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। और ये फ्रॉड की वजह से, आज इमरान खान के नजदीक होने की वजह से, इमरान खान के मजीद क्लोज होने की वजह से आर्मी चीफ पर इल्जाम लगा रहा है और उनको कह रहा है कि आप करप्शन को लीगल करार दे रहे हैं। लेकिन खुद इनके ऊपर बाकायदा किताब लिखी जा रही है कि मसूफ कितने बड़े करप्ट हैं। अब खुद अंदाजा लगाएं। मजीद आपको अपडेट करेंगे, मजीद चीजें आपको दिखाएंगे। वो ट्वीटें आपने देखी, वो बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं जो इन्होंने ट्वीट किए थे और वो इमरान खान साहब के कहने पर किए थे। डेफिनेट इमरान खान साहब का हुक्म सादर है कि तुम लोगों ने ये सब कुछ करना है। लेकिन आजम स्वाति साहब, इस केस में आप जो गिरफ्तार हुए हैं वो केस कुछ भी नहीं है। असल केस आप पर है करप्शन के, आपके खानदान पर करप्शन है। बच्चों ने आपको जायदाद से दखल किया हुआ है, कागजों में मौजे मार रहे हैं और वहां की कमाई और यहाँ की इकट्ठी कमाई करके आपने दुनिया से पता नहीं कहां लेके जानी है। लेकिन आजम स्वाति साहब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको मानसेहरा जैसे जो अवाम है, मासूम अवाम है, उनसे मजीद खेलने नहीं दिया जाएगा और मरकज से भी आपकी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी होगी। ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा।